डांस कोरियोग्राफी। उससे पहले मैं आपको सॉन्ग के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारे सॉन्ग का नेम है वो है बिल्लो तू अब बाय यो हनी सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? तो गाइस आज की कोरियोग्राफी का फर्स्ट स्टेप देखिए आपको कैसे करना है। तो बेसिकली आपको लेग्स को ओपन करना है फर्स्ट। अभी आपको ऐसे करना है, अपने राइट लेग को उठा के रखना है, टो प्लेस करना है एंड ओपन। ओके, सो 5 6 7 गो 1 2 अगेन 5 6 7 गो 1 2 यस। एंड अभी आपको यहाँ से क्या करना है, आप योर राइट लेग, आपको अपना लेफ्ट राइट लेग को अप करना है और इसको यहाँ पे प्लेस करने के साथ आपका जो लेफ्ट लेग है वो अप होएगा लाइक दिस। ओके, सो 5 6 7 गो 1 2 3 and 4. Okay, again 5 6 7 go 1 2 3 and 4. Got it? Again 5 6 7 go 1 2 3 and 4. Okay, so इसकी हैंड मूवमेंट्स आपको ऐसे करनी है। आपको बेसिकली हैंड को ऐसे रखना है 1 2। ओके, सो 5 6 7 go 1 2। अभी दोनों हैंड से आपको पंच बनाना है एंड change change। okay, so 5 6 7 go basically 1 2 3 and 4। okay, again 5 6 7 go, so 1 2 3 and 4 पे आपको क्या करना है, रोटेट करना है। गॉट इट? सो अभी हम इसको नेक्स्ट के साथ करेंगे। सो 5 6 7 go 1 2 3 and 4 या अगेन। और आपको जब स्टेप करना है तो थोड़ा सा बैंड रह के करना है। ओके, सो 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4। गॉट इट? वन मोर टाइम देन मूव ऑन। सो 5 6 7 go 1 2 3 and 4। ओके, इसके बाद आपको जो लेफ्ट लेग है यहाँ पे फिनिश होगा, तो आपको ये प्लेस नहीं करना, ठीक है? उसी के साथ जो अगला स्टेप है उसी के साथ कनेक्ट है। तो आपको करना है अपने टो से 2 टाइम टैप करना, लाइक दिस, टैप टैप। ओके, सो 5 6 7 फ्रॉम हियर स्टार्टिंग से करना है। सो 5 6 7 गो 1 2 3 एंड 4। ओके, सो जो आपकी डायरेक्शन है, बॉडी डायरेक्शन, वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड डायगोनल हो रही है। ओके, एंड टैप टैप। गॉट इट? Again 5 6 7 go 1 2 3 and 4 then tap tap। और इसके साथ आपको क्या करना है, जो आपका अपर पार्ट है लाइक चेस्ट, तो इसको आउट इन और इसके साथ हैंड 1 2 3 4। गॉट इट? अगेन 5 6 7 go 1 2 3 and 4 5 6 या वन मोर टाइम 5 6 7 go 1 2 3 and 4 5 6। अभी आपको यहां से क्या करना है, मूव ऑन। सो जो आपका राइट वाला लेग है, मैं पहले आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं स्टेप कैसे करना है। जो आपका राइट लेग है उसको आपको क्या करना है, अपने राइट लेग का टो को अप करना है एंड ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। ओके, सो 5 6 7 go लाइक 1 2 3 4 या। तो इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मूव होगा और इसके साथ जो आपका लेफ्ट लेग है वो बैक साइड जाएगा, राइट 1 and 2। ओके, सो 5 6 7 go 1 and 2 या अगेन 5 6 7 go 1 and 2। गॉट इट? अगेन सो लास्ट स्टेप हमारे यहाँ पे मिलेगा यस। तो अभी आपको यहाँ से करना है 1 and 2 या, और इसके साथ हैंड आपको करना है 1 2 लाइक पॉइंट करना है आपको, ठीक है? पॉइंट पॉइंट यस। सो फ्रॉम द टॉप 5 6 7 go 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 या अगेन 5 6 7 go 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 yes। one more time then move on। so 5 6 7 go 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 या। अभी आपको यहां से करना है, अपने लेफ्ट लेग को प्लेस करना है। ओके, देन जो आपकी राइट लेग है वो क्या करेगी, इन आउट। सो
लास्ट टाइम यहाँ पे फिनिश हुआ आपका 7 and 8. अभी आपको यहाँ से करना है प्लेस योर लेफ्ट लेग एंड राइट लेग को इसी के साथ आपको इन आउट. ओके, सो लाइक ऐसे कुछ करना है आपको. सो लाइक हे या. सो 5 6 7 गो. यहाँ से करते हैं अभी हम 7 and 8. अभी आपको यहीं से इन आउट या अगेन. सो 5 6 7 गो. Hey. Okay, yes. So 5 from the top. 5 6 7 go. 1 2 3 and 4. 5 6 7 and 8 and in out. Okay, अभी आपको यहीं से चेंज करा ये and hey hey. Okay, so 5 6 7 go. 1 2 3 and 4. 5 6 7 and 8 and in out. अभी आपको इसे 1 2 and hey hey. Okay, again 5 6 7 go. 1 2 3 and 4. 5 6 7 and 8 hey 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 hey. Yes. So लास्ट टाइम यहाँ पे इसके आगे हम हैंड मूवमेंट्स करते हैं. सो जब इन आउट करें तो आपको हैंड करना है out in. Okay, so 5 6 7 go out in and 1. So again 5. एक बार हम लेग्स को और हैंड मूवमेंट को एक साथ करते हैं. So यहाँ पे फिनिश का स्टेप. यहाँ से क्या करना है इन आउट एंड हे. ओके, तो जो आपकी हैंड मूवमेंट है वो आपकी कमर पे आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, so this and हे हे. Got it? Again 5 6 from the top. 5 6 7 go. 1 2 3 and 4. 5 6 7 and 8. 1 2 3 4. Okay, 3 4 के साथ आपको करना है 3 4. So 3 4. Yeah, one more time. 5 6 7 go. 1 2 3 and 4. 5 6 7 and 8. Hey. Got it? Again 5 6 go. 5 6 7 go. Right right. Hey hey hey. Hey hey hey. Ha hey hey hey. Okay, again 5 6 7 go. 1 2 3 and 4. 5 6 7 and 8. 1 2 3 4. अभी आपको यहाँ से करना है 5 6. Yeah, again. So 5 6 7 go from here. Ha ha hey hey ha ha. Okay, again 5 6 7 go from here. Step hey hey hey. Change change. So first hand cross open. अभी आपको यहाँ से करना है step 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 step. Yeah, again 5 6 7 go. From here. Okay, this and hey hey ha 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 ha. Okay, and इसके बाद आपको 2 step लेना है 1 2. Okay, so 5 6 7 go. 1 2 and यहाँ से आपको चेंज करना है right left right left. Yeah, so 5 6 7 go. 1 and 2. Again 5 6 go. 5 6. एक बार हम स्टार्टिंग से करते हैं from the top. So 5 6 7 go. 1 2 3 and 4. 5 6 7 and 8. 1 2 3 4. 5 6 7 and 8. 1 2 3 and 4. 5. Again. So 5 6 go. 5 6 7 go. 1 2 3 and 4. 5 6 7 and 8. Ha hey hey ha ha ha. ये आपको 3 स्टेप है राइट. 1 and 2. एंड अभी आपको यहाँ से करना है चेंज. अपने लेफ्ट लेग को आउटसाइड निकालना है और इसको स्लो इनसाइड लेके आना लाइक दिस. सो 5 6 7 गो. 1 2 3 4. यस, अगेन. So
So 5 6 7 go 1 2 3 4 ओके। अभी आपको यहीं से क्या करना है, अपने राइट वाले लेग को एक स्टेप आगे रखना है, स्टेप, और इसी के साथ चेंज चेंज स्लो, या। So 5 6 7 go 1 and 2, hey, yes, and 1 and 2, change, got it? Again 5 6 7 go step step step, change and hey hey hey, ओके। जैसे यहाँ पे स्लो आ रहा है वैसे ही यहाँ पे भी लास्ट में स्लो है, ओके। सो 5 6 7 गो 1 2 3 हा एंड हे हे हे, ओके। सो हैंड को करना है आपको, ग्रैब करा हुआ है आपने, इसको अपनी तरफ खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर स्लो खींच के लाना है। सो 5 6 7 गो स्टेप स्टेप स्टेप, हे, यस, एंड हे हे हे, got it? Again 5 6 7 go 1 and 2 step and hey hey hey, okay। then आपको यहाँ से करना है, अपनी बॉडी को अप साइड लेके जाना है, ओके। जैसे आप हॉप लेते हैं, ओके, उसी के साथ आपको करना है डाउन डाउन, सो अप डाउन डाउन, लाइक ड्रॉप, ओके। सो 5 6 7 go 1 and 2 step and hey 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 hey, yes, again 5 6 7 go step step step, change and change up down down, yes। और इसके साथ आपको क्या करना है, turn and change। so 5 6, एक बार हम from the top करें, 5 6 7 go 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8, ha ha hey hey hey, ha 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 hey hey ha ha ha, change and ha ha ha, turn, okay। again one more time, so 5 6, so 5 6 7 go 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8, ha ha hey hey hey, hey hey cha cha cha, ha 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 hey hey, turn and, okay। one more time, थोड़ा सा हम इसको स्पीड में करते हैं, so 5 6 7 go hey 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 hey, hey 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 hey, ha 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 hey hey hey, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। one more time, then हम इसको म्यूजिक पे करेंगे, so 5 6, so 5 6 7 go step step, hey 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 hey, ha 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 hey hey hey, hey ha 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 hey, okay। सो गाइस चलिए अब हम इसे फुल ऑन म्यूजिक पे करेंगे, बट म्यूजिक म्यूट रहेगा बिकॉज वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता हूं। सो अगर आपको इस कोरियोग्राफी की फुल ऑन वीडियो विद म्यूजिक देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपके लिए मैंने स्पेशली इस वीडियो को ऑफिशियली शूट करा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम फुल ऑन करते हैं, आर यू रेडी? कोरियोग्राफी हमारी यहीं पे फिनिश होती है। ये कोरियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट था, जल्दी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसकी ऑफिशियली वीडियो को भी इतना सारा प्यार दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।